Good day everyone. Today we will discussing our watershed management plan entitled Wabamun Lake Watershed Management of Central Alberta. Ang Wabamun Lake kay usa ka dako nga lake sa Central Alberta, Canada. Important kaayo ni siya kay daghan ka gamit ani for boating, fishing ug other recreational activities. Napod mga communities around the lake nga nagpuyo didto permanently ug seasonal residents. Pero tungod sa industrial activities ug human activities, nagkaproblema ang lake na ay industrial contamination, fish population decline, poor water quality, algae blooms ug declining water levels. So naapod tong 2005 oil spill nga nakakos og dakong environmental damage. Mao nang kinahanglan og proper watershed management para maprotektahan ug ma-restore ang lake. Kani nga slide shows the before map of the watershed. Makita diri ang condition sa Wabamun Lake before pa gi-implement ang environmental management measures. So, daghang areas diri ang naapektuhan sa industrial activities ug shoreline disturbance. Importante ni nga map kay makatabang siya sa pag-identify unsang areas ang kinahanglan og restoration ug protection. So here in the slide 3, before pag-i-implement ang environmental regulations, grabe gid ang damage sa ecosystem sa Wabamun Lake. Ang coal mining o power plants nakakos og pollution ug heavy metal contamination sa water. So tungod ani naapektuhan ang fish habitat ug overall aquatic ecosystem. Napod overfishing ug unauthorized manipulation sa natural outlet sa lake nga naka-destroy sa fish spawning grounds. Then sa year 2005, naapay train derailment nga nakaspill og more than 700,000 liters nga heavy fuel oil along the shoreline. So, mao ni usa sa pinakadako nga environmental disaster sa lake. Next, to solve these environmental problems, daghang management measures ang gipropose. So, first is to improve water quality and water supply para mahimong healthy ug sustainable ang lake. Second is to protect aquatic ecosystem ug biodiversity, especially fish habitats and wetlands. Another is promoting wise land use para ma-reduce ang environmental damage around the lake. So, importante pud ang community engagement kay ang local residents dako pud og role sa pagprotect sa watershed. And lastly, gigamit ang vegetative og engineering measures para makontrol ang erosion, flooding ug pollution. So here in slide 5, kani nga slide kay about sa bulrush restoration. Ang hard stem bulrush kay tanom nga giplant sa shallow area sa lake aron ma-stabilize ang shoreline ug makatabang sa fish ug waterfowl habitat. Sa Kapisiwen Bay, important kay ni kay daghang agricultural runoff ug surface runoff gikan sa nearby land areas. Ang bulrush makatabang pag-trap sa phosphorus ug sediments before pa sila mo spread sa lake. Tungod ani ma-reduce ang blue-green algae blooms ug ma-improve ang water quality. Kani pod kay about sa riparian buffers. So, ang mga property owners near the shoreline gi-encourage nga ilisan ang loan to edge shorelines ug native vegetation. Ang riparian buffers murag natural filter between land ug water. Sila ang moabsorb sa runoff, nutrients ug chemicals before pamusulod sa lake. Problem man good sa uban shoreline areas kay diretso ang grass ug lawn padulong sa tubig, so dali ra makasulod ang pollutants. Mao nang recommended nga mag-establish og 10 to 15 meter buffer zone gamit ang native plants like trembling aspen, balsam poplar, white spruce o paper birch para ma-prevent ang erosion ug pollution. Kani nga image shows the village of Wabamun frontage. So, urbanized na kaayo ni nga area og daghang residential houses ug docks. Tungod ani, daghan pud runoff gikan sa human activities sama sa lawn, chemicals ug waste. Mao ang importante ang shoreline restoration ug pagtanom og vegetation para maprotektahan ang water quality sa lake. Kani nga slide about sa bioengineering using willow stakes. Nature-based technique ni siya kung asa ang live willow cuttings gi-insert sa eroding shoreline ug slopes. Pagtubo sa willow roots, sila mo hold together sa soil ug makatabang pag-prevent sa erosion ug slope failure. Importante na kay
naa ang mga area sa lake nga grabe ang shoreline erosion tungod sa wave action ug ice movement. Through this method, ma-reduce ang sediment runoff ug mas mahimong stable ang shoreline naturally. So, here in slide 9, kani nga image kay ang Seba Beach waterfront area. Dako kaini nga recreational area ug daghang boating activities tungod sa constant wave action ug human activities. Dali ma-erode ang shoreline. Mao nang kinahanglan og shoreline stabilization ug vegetation restoration para maprotektahan both the environment ug nearby infrastructure. Kani nga slide kay about sa native planting ug upper bank afforestation. Ang areas nga nakamark sa red kay heavily affected sa roads, industrial activities ug public boat launches. So to restore these disturbed areas, native trees ug shrubs like white birch, balsam poplar ug red osier dogwood ang giplant. Ang ilang deep roots makatabang sa pag-stabilize sa soil, reduce erosion ug improve ecosystem recovery. Aside from that, makatabang pud ni siya sa biodiversity ug habitat restoration. So this image shows the Sundance or both Lanch shoreline. Kay active kaini nga boating area, dali ma-disturb ang shoreline ug aquatic habitat. Mao nang important ang proper management measures like vegetation protection ug controlled boating activities aron malikayan ang further environmental damage. This slide explains the importance of protecting existing reed and bulrush beds because they naturally filter water, reduce erosion, and provide habitat for fish and wildlife. Conservation measures such as no-wake zones and restriction on herbicides use help preserve this ecosystem. Diri ang napili nga lugar kay diri makita ang pinakadako ug wala paghilabtan nga mga tanom sa tubig ug bulrush sa lake. Dili na kinahanglan tanuman pa og usab pero kinahanglan higpit nga sundon ang speed limit sa mga bangka, no-wake zone ug bawal gyud ang paggamit og herbicide para ma-preserve ang natural nga filtering core sa lake. Flood mitigation. So sa flood mitigation is among gi-implement kay hydrological control the outfall weir. So ang outfall weir is mao ni siya ang nagkontrol sa lake water levels by preventing excessive drainage during dry seasons and allowing overflow during heavy rainfall to reduce flooding around the lake. Mao ni siya ang napili na mga area. It's because kani nga lugar is maura gyud ang natural nga agianan sa tubig pagawas gikan sa tibuok lake. Ang outfall weir is gitukod siya diri aron dili kaayo moubos ang tubig sa lake panahon sa ting-init. Tas kung kusog ang ulan o bagyo, kini nga lugar mahimong bottleneck sa tubig. Ang weir motabang sa natural nga pag-aawas sa tubig padulong sa Wabamon Creek aron malikayan ang sobra nga pagtaas sa tubig sa tibuok lake. This slide discusses zoning regulations that prevent construction in flood-prone areas, helping protect homes, infrastructure, and communities from seasonal flooding. Kani nga mga area ang napili, it's because kani nga part sa lake is daghang balay, tas pantalan o naay mga establishments. So kani nga lugar is dali mabahaan. Ang Parkland Country is nagbutang og mga regulation o zoning controls aron dili na makatukod og kanang bag-ong balay o permanenteng struktura sa mga active flood zones. Tas paagi ani is mapungan ang kadaot sa kabutangan og mas safety ang mga resident panahon sa taas nga level sa tubig o pagbaha. Next is nature-based mitigation, wetland and drainage management. Wetlands acts as natural flood control systems by absorbing and slowing stormwater runoff, reducing sudden water level increases and protecting nearby communities. Mao ni siya ang napili nga area kay kung kusog kayo ang ulan sa watershed area, kining lugar maoy mopahinay og musuyop sa daghang tubig gikan sa kusog nga agos aron malikayan ang paspas nga pagsaka sa tubig nga mahimong hinungdan sa kalit nga pagbaha sa mga duol nga community. Next is industrial inflow controls. This slide explains how settling ponds and water treatment systems manage runoff from mining and industrial areas to reduce pollution, sediments, and rapid stormwater flow entering the lake.
Mao ni ang napili nga area kay ang Wabamon Lake manggod is nay history sa coal mining operation. So ang natural nga cover sa yuta is natangtang. So ang tubig gikan sa kusog nga ulan dali kay moagos padulong sa lake nga walay kontrol. Aron mapugnan ni siya, gibutangan ang lugar og mga industrial inflow control sama sa mga engineered settling ponds. So kani nga mga pond is mutabang siya sa pagpugong sa kusog nga agos sa tubig, pagsala sa hugaw o hinahinay nga pagpagawa sa tubig padulong sa lake sa luwas nga paagi. The aftermap shows the improved watershed after implementing restoration and management strategies such as vegetation restoration, flood control, shoreline protection, and industrial runoff management. Next is resource needs. So this slide presents the essential resources required for effective watershed rehabilitation and management. It includes the skilled workers needed such as hydrologists, environmental scientists, restoration specialists, and community representatives. It also identifies important materials like native plants, erosion control materials, monitoring equipment, and mapping tools. In addition, the slide highlights the support needed from government agencies, environmental organizations, local communities, and funding institutions to ensure successful implementation and long-term sustainability of the watershed management program. Watershed management budget allocation. So this slide presents the proposed watershed management budget worth $110,000. So most of the funds are allocated for bulrush restoration and bioengineering to improve shoreline stability and ecosystem recovery. The remaining budget supports riparian buffers, native planting, floodplain mapping, water quality monitoring, and community engagement for balanced watershed protection and restoration.